Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustozjon, savol дар бораи закот буд. Ҳамин як ҳисоби холаи мо як хона харидагӣ аст, сумша мақсад додагӣ аст, оли хона дар стройка ҳай. Оли 3 сол вақт дорам мақсад нашоти сум додан. Бо дар дасташи қайдига сум дора. Ҳозир метавонад суми ҳамун хонаро битане ки 3 сол мақсад вақтиш додагиан. Типа ранги рассрочка ори. Ай ҳамун суме ки дар дасташи не ки худаш дар квартира места. Ай ҳамун суме ки дар дасташи вай закот метиҳад? Чанд сум дорам? Як 200,000 сомон аст ага. Бале, 65,000 сомон ки зиёд бошад, 1 сол гузашта бошад, пул вақте ки дар дастатон ҳаст, закот метиҳед. Масалан, як одам $1 миллион пул дорад. Пагоҳ рӯзи закоташ аст. ҳар як одам рӯзи закот дорад. бародаро ва хоҳарои азиз, фаромӯш накунед. масалан, якум рӯзи рамазон, панҷум рӯзи рамазон, ку мардуми мо ки бисёртар дар рамазон закот метиҳанд, аслаш ин хос ба рамазон не. дар дигар моҳҳоям кае ки пулдор шуда бошед, ҳамон моҳ закот медиҳед. ҳамун рӯзи закотатон ки омад, чӣ хеле ки намоз вақт дорад, закот ҳам вақт дорад. рӯзи закотатон масалан панҷуми шаъбон ё даҳуми шаъбон ё якуми сафар ё якуми рамазон бо солшумории қамарӣ ҳисоб карда мешавад, моҳтобӣ, на офтобӣ. закот бо солшумории моҳтобӣ ҳаст. намоз бинобар бар тулӯъу ғурубу ҳаракати офтоб аст. инчунин рӯзаям даҳонбандӣ ва даҳонкушоӣ биноан ба тулӯи субҳу ғуруби офтоб муқаррар аст. вале даромадани моҳи рамазон, ин аллакай кай рамазон шурӯъ мешад, кай рамазон тамом мешад, бо баробари моҳ ки баромад рӯза медоред, моҳ ки ғуруб кард ид мекунед ва ҳамин гуна закот ҳам биноан ба моҳ аст, на ба офтоб. бинобар ин солшумории милодӣ қати ҳисоб намонед, яъне шамсӣ қати, февралу январ қати не, рамазон, сафар, зулқаъда, зулҳиҷҷа, ин моҳҳо ки ҳисоб мекунед закота. барои он ки агар шумо тибқи солшумории милодӣ ҳисоб кунед, 11 рӯз пули камбағала дер метиҳед. хоб, ана ҳамун рӯзи закотатон дар дастатон чӣ қадар пули нақд бошад, аз они худатон бошад, шумо аз вай закот метиҳед. ӯ ба нияти чӣ ки набошад. лекин фардо рӯзи закотатонаи шумо мақсадатон аз закот гурехтан не. як одам мебиёд ки як хонае ки нархаш $2 миллион аст, соҳибаш ба $1 миллион фурӯхта истодааст, маҷбур шудааст. гуфтед тиҷорати хуб ку, ё масалан ман хонахар будам, ина хонаи хуб, гуфта мехарид. фардо шумо бепул мондед, чунки имрӯз хона харидед, шумо закот наметиҳед. лекин касе ки ҳамин кора бо мақсади закот надодан кунад, вай ҳилагар аст. юходиъуна аллоҳа валлазина аману ва ма яхдауна илла анфусаҳум. ино гӯё аллоҳа фиреб медиҳанд. аллоҳа фиреб дода мешад магар? аллоҳ аз қалбатон бохабар аст. лекин ҳамин сохтакорӣ набошаду тасодуфан як рӯз пеш якчи харидед пеш аз закот. фардо вақти рӯзи закотатон шуд, пул надоред, шумо қарзатед буд, бепул мемондед, закот намедодед. агар инам ба шарте ки аз закот гурехтана фикр накунед. закот кирои пул намешавад. $100,000 пул дошта бошед, $2,500 закот мешавад. ӯ ҳеҷ гапи не. $97,500 пул доред, яъне закотати дигар ҳеҷ кам намешавад молатон. ин бисёр дар як сол як маротиба ҳар моҳ не. мана закотҳои налоги давлатҳои гирид 13%, 20%, 50%. мана баъзе кишварҳои аврупо 50% налог мегирад. 50%, наъузу билlah, ин зулм аст. умуман налог дар шариати мо нест. яъне тибқи сиёсати шариат бояд давлат аз мардум налог нагирад. ҳар касе ки чикор мекунад барои худаш аст, барои давлат худаш алоҳида пул дорад, аз мардум бояд наситонад. аммо закота шариат Аллоҳ шумо санҷиш дорад ки ман барои ту пул додам,
تو از همین مقدار پول 2.5% در یک سال یک مراتبه به یک برادری کم بغلت ده. هیچ باور کنید این زکات و نه فقط زکات، هر یک ارکان اسلام، هر یک فرمودهای اسلام دلالت به بزرگی این دین مقدس اسلام، دلالت به مهربانی الله عزوجل میکنه. برادر، این دین به چشمتان مالید. این دین یگون جایی کمبودی ندارد. در یک سال یک مراتبه از $100,000 $2,500 کی را کشته است؟ بله برادر. برای همین مادامی که پولشان در دستشون هست، بانیت چی فرق ندارد. پولی نخ کی داره زکات میتید برادر. آخه همین $65,000 سامان یا $100,000 سامانی که شما دارید همین یک بیچاره ندارد. 100 سامان ندارد که یک چی خریده خورد. از نوع همین زکات میدید و دعا میکند پولتون سال آینده یک دنیا میشد. بله. و واقعا درباره زکات برنامه‌های خیلی زیاد هم هست و یک بار با جواب میگفته دومو، هرچندی که من میدونم که در برنامه گذشته به همین سوال جواب بود کوتاه کرده. اگر که به جای زکات قرضدار باشد و قرضش را بخشیدن ممکن است؟ این مسئله خلافی هست. مسئله احتیاج به فتوا دارد. یعنی این همه و داده نمیشه دیگه. مثلا یک آدم قرضدار از شما قرضدار به یک تجارت به یگان کار قرض گرفت یا مال گرفت، پول داده نمیتونه، امروز بانکرات شد مثلا، شما پول طلب میکنید و داده نمیتونه. این یک راهی گریختن از زکات است. اصلا و آدم شما زکات دادنی نیستید. حاضر وقتی که زکات ترک کردنی هستید، مینوس کردنی هستید، شما گریختن میخواهید از زکات. ها فلان چیز $1,000 قرض دارم، زکات بصاف. گریختن از زکات اصلا برای آن آدمی که مثلا شما پول دادید با نیتی ثواب، قرض دادید یا نسیه و بار دادید، شما اجر میگیرید. وقتی که برادر به بلا مصیبت گرفتار شد، مؤثر شد، شخصی که براش دشواری آمده است، این خیلی حالت و اگر گرفتار شود، شریعت شما رو میگوید که فناظرتون الی میسره، مهلت ده برای وی، مهلت ده. یا اینکه دع عنه، کم کن، $1,000 قرض باشد 800 کن، 500 کن، ثواب میگیرید. الله تعالی روز قیامت شما رو میبخشد. اگر امکانیت باشد و ان تصدقوا خیر لکم، صدقه کنید خیر است برای شما. همین آیت بعضی ها دلیل کرده گفتن که زکات داده میشد گفتن، لیکن اهمیت تید که برادرها با نیت گریختن از زکات نباشد. فرضاً همین آدم خودش هم محتاج است و شما عادتا همین آدم به زکات میدادید، این آدم سزاوار زکات هست و شما همین آدم به اگر از شما قرضدار هم نباشد زکات میدادید، بله بناهن به همین قول ها، یعنی مسئله های فقهی هست، البته خلاف در این مسئله ها جایز است، لیکن کوشش کنید یعنی عبادت ها رو به درجه عالی اجرا کنید که دلتون قرار گیرد. زکات دادید خاطرتون جمع باشد که زکات در جای مناسبش دادید. بنابراین قرض کمک مشکلی اگر دادنی هم باشد، برده تید قرضه، نه اینکه مینوس کنید. برده تید و مثلا چند بار میفتید که پول تید داده نمیتونید، زکون پول دار شد. اگر خواهد میتید قرضتونه، نه خواهد نمیتید، با مماطله میکند یا به دیگه کارهای ضرورتش استفاده میکنید، کاری وی است. الله تعالی اعلم.